सुप्रभात दर्शक बंधु आज नवेम्बर 5 तारिख बुधवार पवित्र कार्तिक पूर्णिमार आपण मानक अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। चलतु नजर पकाइबा आज देश विदेश प्रमुख खबर गुड़िक किंतु ता पूर्व जदि आपण माने आम वीडियो को लाइक करना आम वीडियो को लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखंतु। राशन कार्ड धारीको पई खुशी खबर मासको मिलिबो 1000 टंका। लोकंको सुविधा पई सरकार अनेक समय विभिन्न प्रकार योजना कार्यकारी करछंती जहाँकि कोटी कोटी लोक उपकृत होउछंती। तेबे सरकार एभली एक योजना पुणी घोषणा करछंते जहाँ एक बड़ वर्गर लोकंकु लाभ देबो। विशेष करी एही योजना सेही परिवार पई सबठारो लाभदायक हेबो जो माने आर्थिक अवस्था भलो नाही। तेबे एही योजना अधीन रे सेही परिवार गुडी को खाद्य शस्य सहित टंका मध्य मिलिबो। तेबे सरकार प्रति मासरे 1000 टंका देबे। तेबे एही योजनार लाभ उठाइबा पई किछिटा नियमावली रहिछि। प्रथम नियमावली बा गुरुत्वपूर्ण नियमावली होछि आपण जणे राशन कार्ड धारक होइतबा बाध्यतामूलक। एतिसत आपणकर वार्षिक आय 2 लाख टंका कम होइतबा उचित एवं राशन कार्ड रे आपणकर ई-केवाईसी अपडेट होइतबा निहाती जरूरी। जदि एही सब क्राइटेरिया आपणकर रहिछि ताहाले आपण सरकारंकर एही योजनार लाभ नै परिबे एवं मासको 1000 टंका सहित मागणा चाउल मध्ये पाइ परिबे। नुआ नियम ईपीएफ अकाउंट थिले मिलिबो 50,000 टंका। देशर लक्ष लक्ष ईपीएफ अकाउंट धारीको पई सरकार आनिले खुशी खबर। ईपीएफओर ईडीएलआई योजनार नियम रे एक बड़ परिवर्तन आसीछि। श्रम एवं नियुक्ति मंत्रालय एही परिवर्तन करिछि। तेबे विज्ञप्ति अनुसार एबे जदि जणे कर्मचारी को पीएफ बैलेंस 50,000 रु कम थाए तेबे मध्य तांकु मृत्यु परे कर्मचारी परिवार को अति कम रे 50,000 रो बीमार लाभ मिलिबो। पूर्वरु एही लाभ पाइबा पई कर्मचारी अकाउंट रे निर्दिष्ट बैलेंस रहबा आवश्यक थिला किंतु वर्तमान एही शर्त को हटाई दिया जायछि। यह कर्मचारी मानकु लाभ देबो जेउ माने कम दरमा क्षेत्र रे काम करूछंती एवं जेउ मानकर अन्य कोनोसी बीमा सुरक्षा मध्य नाही। केवल सेतिक नुहे जदि जने कर्मचारी चाकरी समय रे शेष पीएफ आवेदन रो 6 मास मध्य रे मृत्युवरण करंती तेबे एही योजना अनुसार परिवार को मध्य बीमा राशि दिया जिवो। सहारा जमाकारी को मिलिबो आउ 6000 कोटी टंका। सहारा इंडियार जमाकारी को आउ 6000 कोटी टंका फेरस्त मिलिबो। एने केंद्र सरकारंकर अनुमोदन क्रमे सुप्रीम कोर्ट एवं ए संक्रांत रे निर्देश दैछंती। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड निकट रे सहारा ग्रुप पक्षरु जमा करा जायतिबा प्राय 25,000 कोटी राशि 6,000 कोटी टंका प्रदान करबा पई विचारपति सूर्यकांत और विचारपति जयमाल्या बागची खंडपीठ रे एही निर्देश दिया जायछि। सहारा ग्रुप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी रो जमाकारी मानकु एही अर्थ फेरस्त करा जिवो जहा सहारा सेबी रिफंड खातारु केंद्रीय समवाय समिति निबंधकन को दिया जिवो बोली जଣା पड़छि। आवश्यक जांच परे केंद्रीय समवाय समिति निबंधक एही अर्थ जमाकारी मानकु प्रदान करिवे। तेबे सुप्रीम कोर्ट रो 2023 मार्च आदेश रे दिया जायथिबा प्रक्रिया रो अनुरूप यह संपादित हेबो बोली जଣା पड़छि। एतिसत 2023 डिसेंबर रे आवंटित 6,000 कोटी टंकार वितरण पय अंतिम तारीख चलित वर्ष डिसेंबर 31 तारीख रखा जायतिला जहाको वर्तमान वृद्धि करा जायछि। याको 2026 डिसेंबर 31 तारीख को करा जायछि। तेबे पिनाक पाणी महांतीको जनस्वार्थ मामला रे केंद्र सरकार दाखल करितबा आवेदन उपरे सुप्रीम कोर्ट एही आदेश दैथिबा जଣା पड़छि। राजधानी रे महिला डाक्तरन को असदाचरण बंधाला रसिकिया डाक्तर के सेठी। राजधानी रे महिला डाक्तरन को असदाचरण अभियोग बंधा हेला रसिकिया डाक्तर के सेठी। भुवनेश्वर रे जने महिला डाक्तरन को असदाचरण करबा महंगा पड़छि। महिला डाक्तरन को अभियोग अनुसार डाक्तर जनक एक गोष्ठी स्वास्थ्य केंद्र रे मेडिकल सुपरिटेंडेंट भाबे काम करंती। ड्यूटी सारी घर को फेरुवा समय गाड़ी अटकाइबा पई ग्रुप रे मेसेज करथिले आउ जने स्टाफ को लगाई मैडम को गाड़ी अटकाई रखिबा को कहिथिले। महिला डाक्तर तांको स्कूटी को रास्ता रे रखिथिले। रास्ता रे जिबा समय वन नाइट स्टैंड पई कहबा सहित असदाचरण करितबा अभियोग होइछि। तेबे पुलिस पीड़िता डाक्तरन को बयान रेकर्ड करिछि। अभियुक्त रसिकिया डाक्तर विरोध रे लागिछि संगीन दफा। पुणी बड़ ट्रेन दुर्घटना एजाए गलाणी 10 जीवन। छत्तीसगढ़ रो आसीछि बड़ दुख खबर। बिलासपुर रे भयंकर ट्रेन दुर्घटना घटिछि।
मालवाही ट्रेन उपरे चढ़ीगला यात्रीवाही ट्रेन दुईटी ट्रेन रो भयंकर धक्का पर घटनास्थल में 10 जनक मृत्यु होता प्रारंभिक सूचना जनापड़ी। तेबे दुर्घटना 12 रु अधिक आहत होता सूचना मिली। भयंकर दुर्घटना पर अनेक बगी लाइनच्युत होती। तेबे उक्त रूट्रे जाउथुवा समस्त ट्रेन को बंद कर दिया जायछि। तेबे मालवाही ट्रेन उपरे यात्रीवाही ट्रेन चढ़ी भयंकर दुर्घटना घटिथिबा जनापड़ी। घटनास्थल में 10 जनकर मृत्यु होइछि। दुर्घटना 12 रु अधिक आहत होता सूचना मिली। तेबे बिलासपुर स्टेशन निकट में यह दुर्घटना घटिथिबा जनापड़ी। दुर्घटना पर उद्धार कार्य जारी रही एवं दुर्घटना भयंकर थिबारु मृत्यु संख्या आहुरी बढ़ी पारे बोली आकलन करा जाउछि। जिला गरीब किंतु बाबू धनी जयपुर विजिलेंस रिपोर्ट रे चकित कला भली तथ्य। किए घर खंडिए संतुली होउछि तो आउ के राशन कार्ड पर ब्लॉक ऑफिस आगे लंबा धाड़ी रे जगुवा खबर आमे नीतिदिन देखुचे। हिताधिकारी सरकारी योजना वंचित हो कष्ट दिन काटुछंती हेले सरकारी बाबू किंतु हेउछंती मालेमाल। तेबे जयपुर विजिलेंस रिपोर्ट रु एमिति सतबे सामना को आसी। गत 10 मास विजिलेंस रिपोर्ट कहूची जिले में 56 जन बाबू धरा पड़िछंती। सेथिमध्यरु 8 जन प्रथम श्रेणी अधिकारी रहितिबा बेले 12 जन द्वितीय एवं 36 जन तृतीय और 10 जनक नारे आयर बहिर्भूत संपत्ति ठूल अभियोग होइछि। एही बाबूंको ठारू मिलिछि मोट 22 कोटी 51 लाख टंका। पछुआ तथा गरीब जिलार विकास लगी सरकार कोटी कोटी टंका देउछंती। आदिवासी विकास पई कोरापुट जिले में हाथ खोला खर्च मध्य करुछंती सरकार। हेले सरकारी योजना जोगाइबा दायित्व रे थिबा बाबू माने किपरि अर्थ आत्मसात करुछंती जयपुर विजिलेंस ताहार स्पष्ट चित्र देछि। एठारे वर्ष केईटारे बाबू माने होई जाइछंती कोटिपति। केवल गत 10 मास रे 33 मामला रे 56 जन अधिकारी बंधा हेलेनी आ 22 कोटी 51 लाख टंका सांगको अनेक संपत्ति मध्य जबत होइछि। आगको अधिकारी न चेतिले आहुरी बंधा हेबे बोली चेतावनी दैछंती जयपुर विजिलेंस एसपी। नुआपड़ा रे बीजेडी सुप्रीमो नवीन पटनायक को विमान जांच। बीजेडी सभापति नवीन पटनायक विमान जांच होइतिबा खबर सामना को आसी। नुआपड़ा उपनिर्वाचन पई गतकाली प्रचार कार्यक्रम में जोग देबाकू जाइथिले नवीन पटनायक। एही समय आदर्श आचरण विधि आधार रे नवीन को हेलिकॉप्टर जांच करथिले फ्लाइंग स्क्वाड। पूर्वरु नुआपड़ा को निर्वाचन प्रचार करबाकू जाइथिबा बेले फ्लाइंग स्क्वाड बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पंडांकर हेलिकॉप्टर जांच करथिले। सूचना अनुसार बीजेडी सुप्रीमो को बेईमान उपाख्यान को नहीं दुख प्रकाश करछंती बीजेपी प्रार्थी जय ढोलकिया। सकाळू सांबादिक सम्मेलन करी नवीन पटनायक कटाक्षर जवाब रखिछंती जय। कहछंती आगरू केबे नुआपड़ा रे पाद पडु नथिला, बापा को देखिबा पई केबे आगरू आसी नथिले, हेले एबे निर्वाचन बेले नुआपड़ा कथा मने पड़िला। भोटर सबु जानंती सेमाने विचार करिवे बोली क्षोभ भरा स्वर रे कहछंती जय ढोलकिया। एपटे जय अभियोग दुर्भाग्यजनक और निराधार बोली कहछंती वरिष्ठ बीजेडी नेता संजय दास वर्मा। कहछंती बीजेडी रु तीन थर विधायक होइछंती और मंत्री परिषद रे स्थानित होइछंती राजेंद्र ढोलकिया। तांको विचारधारा को हत्या करी से बीजेपी गले। से निजे कहितिले बीजेडी प्रार्थी हेबे बोली। कर्मचारी 54% बढ़िबो दरमा फिटमेंट फैक्टर को नुआ अपडेट। केंद्र सरकार अष्टम वेतन कमिशन गठन को अनुमोदन करिसेंती। अवसर प्राप्त विचारपति रंजना देसाई एहार अध्यक्षता करिवे। विभिन्न मंत्रालय कर्मचारी संगठन एवं विशेषज्ञों सह परामर्श करिबा परे कमिशन आगामी किछु मास मध्यरे एहार सुपारिश दाखल करिबो। एहा अधीन रे कर्मचारी एवं पेंशनभोगीଙ୍କ पई एक नुआ फिटमेंट फैक्टर स्थापन कराजिबो, जहा फल रे सेमानक दरमा एवं पेंशन रे गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन हेबार संभावना रहिछि। तेबे फिटमेंट फैक्टर द्वारा दरमा वृद्धि निष्पत्ति नियाजिबो। विशेषज्ञों मतरे एथर फिटमेंट फैक्टर 1.8% रु 2.46 मध्यरे होई पारे। जदि 1.8 रो फैक्टर प्रयोग करा जाय तेबे लेवल 1 कर्मचारी मूल दरमा 18,000 टंका 32,400 टंका को वृद्धि पाइब। तथापि प्रत्येक नुआ वेतन कमिशन कार्यकारी हेबा सहित महंगा भत्ता बा डीए जीरो को ह्रास पाई थाए, जहा द्वारा प्रकृत वृद्धि किछिटा कम होई थाए। वर्तमान 58% डीए एवं एचआरए समेत लेवल 1 कर्मचारी मोट दरमा प्राय 29,000 टंका रही, जहाँ 1.8 रो फैक्टर सहित प्राय 13% प्रकृत वृद्धि हेब। विशेषज्ञ माने आकलन करिसेंती जे 2.46 फिटमेंट फैक्टर प्राय 14% दरमा वृद्धि करिब, जेतेबेले 2.15 फिटमेंट फैक्टर दरमा 31% वृद्धि
ପାଇପାରିବ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ 2.46 ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ମୂଳ ଦରମା 18,000 ଟଙ୍କାରୁ 44,280 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ, ଯାହା ପ୍ରାୟ 54% ବୃଦ୍ଧି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ଦିନ ଆବାସ ପକ୍କା ଘର ପାଇଁ ଆସିପାରେ 60,000 ଟଙ୍କା। ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ଡିଟେଲ୍ସ। ନଭେମ୍ବରରେ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ପିଏମ୍ ଆବାସ ପକ୍କା ଘର, ଅର୍ଥାତ୍ ଚଳିତ ମାସରେ ମିଳିବାରେ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ପକ୍କା ଘର ପାଇବେ ହିତାଧିକାରୀ। ଏନେଇ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆବାସ ଯୋଜନାର ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆବାସ ଘର ଦେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ପିଏମ୍ ଆବାସ ପକ୍କା ଘର ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗରିବ ପରିବାର, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି। ତେବେ ନଭେମ୍ବର ମାସ ଅର୍ଥାତ୍ ଚଳିତ ମାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ବେଳକୁ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନା ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏନେଇ କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଏହି ଆବାସ ଘର ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭାଗ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଘର ଦେବେ ସରକାର। ଏହାସହ ଆବାସରେ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘର ବାଣ୍ଟିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଘର ପାଇବେ ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀ। ଯେଉଁମାନେ ଆୟକରଦାତା ହୋଇନଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ଘର ଘର ବୋଲି ତର୍ଜମା ସରିସାରିଲାଣି। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏନେଇ ନୂଆ ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ। ଏହି ନୂଆ ଲିଷ୍ଟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଦେଇସାରିବା ପରେ ଆବାସ ଯୋଜନାର ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ହୋଇଥିବେ ସେମାନେ ଘର ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି 11,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା। ଜାଣନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ଯୋଜନା ଲାଭ କିପରି ପାଇପାରିବେ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ଏଣିକି ମୋଦି ସରକାର ଦେବେ 11,000 ଲେଖାଏଁ ଟଙ୍କା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଭାରତ ସରକାର ଦେଶର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ପ୍ରଚଳନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସଶକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ସମାଜରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା। ଆଉ ଏପରି ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃବନ୍ଦନା ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନା ଗର୍ଭବତୀ ଏବଂ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଉଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଗର୍ଭଧାରଣ ଏବଂ ପ୍ରସବ ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 11,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ରାଶି ସିଧାସଳଖ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୁଏ। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃବନ୍ଦନା ଯୋଜନା ମା ଏବଂ ଶିଶୁ ଉଭୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପୁଷ୍ଟିସାର ଏବଂ ଯତ୍ନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆପଣ କିପରି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ମାତୃବନ୍ଦନା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମା ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିଥାଏ, ଯାହା 3ଟି ପୃଥକ୍ କିସ୍ତିରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଏହି ଟଙ୍କା ଗର୍ଭଧାରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଯେପରିକି ପୁଷ୍ଟିସାର, ବିଶ୍ରାମ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଯଦି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନ ଝିଅ ହୁଏ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ 6,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସରକାର ମୋଟ 11,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପୁଷ୍ଟିସାର ଏବଂ ସମୟୋଚିତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇବା, ସେମାନଙ୍କ ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଏହି ଯୋଜନାରୁ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଉଭୟରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃବନ୍ଦନା ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଯୋଜନାର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ pmamvy.wcd.gov.in ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ମହିଳାଙ୍କ ବୟସ ଅତିକମ୍ରେ 19 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିସହିତ ଏକ ରାସନ କାର୍ଡ, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍, ପରିଚୟପତ୍ର ଏବଂ ଗର୍ଭଧାରଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଡାକ୍ତରୀ ରିପୋର୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ। ବିନା ସୁଧରେ ପାଇପାରିବେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋନ୍। ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଉଛନ୍ତି ଲୋନ୍ ସରକାର। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଅଭାବରୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଖୁସି ଖବର। ଏଣିକି ଏନେଇ ଆପଣ ଆଉ ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ଋଣ ପାଇପାରୁନଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଏପରି ଏକ ଯୋଜନା ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ଋଣ ଦିଆଯାଏ। ପିଏମ୍ ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାରର ଏନ୍ବିଏଫ୍ସି ବା ଅଣ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆର୍ଥିକ କମ୍ପାନୀ ଯୋଜନା। ଏହା ବ୍ୟାଙ୍କ, ଏମ୍ଏଫ୍ଆଇ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏନ୍ବିଏଫ୍ସି ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହି ଉପାୟରେ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେମାନେ ଋଣ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କିମ୍ବା ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନା 4ଟି ଭାଗରେ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଶିଶୁ ମୁଦ୍ରା ଲୋନ୍। ଏହି ଲୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ 50,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ତାପରେ ହେଉଛି କିଶୋର
मुद्रा लोन किशोर मुद्रा लोन रे आपण 50,000 रु 5 लाख टंका पर्यंत लोन करें। तापरे तरुण मुद्रा लोन जो आपण 5 लाख टंका 10 लाख टंका पर्यंत लोन रे पाइपर। तरुण प्लस मुद्रा लोन रे आपण 10 लाख टंका 20 लाख टंका पर्यंत पाइपर। एही लोन छोट दोकानी गृह व्यवसाय महिला चाषी पशुपालन चाषी छोट कारीगर स्टार्टअप एमएसएमई यूनिट रास्ता विक्रेता खुचरा व्यवसायी क्षुद्र निर्माता सहभागिता फार्म एवं एलएलपी मानकु दिया जाय। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ग्राम और गरीब परिवार आशीर्वाद। चलंतु जानिबा कौन रही यार खबर। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जहाँकि ओडिशार ग्राम और गरीब परिवार एक आशीर्वाद सदृश साजिछि। एही योजना अनुसार गरीब महिला मागणारे एलपीजी गैस सिलिंडर और चूल्हा दि जाउछि। ओडिशारे लक्षाधिक महिला एही योजना द्वारा लाभ पाउछन्ति। पूर्वरु जो माने काठ और घसी जाली खाद्य प्रस्तुत करुथिले सेमाने एबे स्वच्छ गैस रे खाइबा प्रस्तुत करे सुस्थ जीवन बंचुछन्ति। धुआमुक्त घर सुस्थ स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण ए तीनोटी दिगरे उज्ज्वला योजना नुआ इतिहास लिखिछि। सरकारक पक्षरु प्रतिवर्ष 12टी सिलिंडर सब्सिडी रेट रे दिया जाउछि एवं केतेक समय मागणा रिलीफ सुविधा मध्ये मिलुछि। तेबे आसंतु जानिबा एही उज्ज्वला योजना पई आपण माने किपरि आवेदन करि परिबे। प्रथमे ऑनलाइन प्रक्रिया रे आपण किपरि आवेदन करिवे आसंतु जानिबा। तेबे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना रे सरकारी वेबसाइट www.pmuy.gov.in को जाई सेथिरे आपण गैस कंपनी जेपरिक इंडियन एचपी गैस किंबा भारत गैस आदि बाछंतु। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरंतु। सेथिरे नाम आधार नंबर ठिकाना और जोगाजोगर सूचना दियंतु। यहाँ पर आवेदन सबमिट करिबा परे आपणक निकटस्थ गैस डीलर पक्षरु जोगाजोग कराजिबो। सेबेले ऑफलाइन प्रक्रिया रे आपण किपरि आवेदन करिवे। निकटस्थ गैस एजेंसी किंबा ब्लॉक ऑफिस को जाई एक फॉर्म आणंतु। फॉर्म सहित आधार कार्ड राशन कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो लगांतु। फॉर्म जमा करि दियंतु परे सत्यापन हेबो और गैस संजोग मिलिजिबो। उज्ज्वला योजना मात्र एक सुविधा नुहे, यह होछि ओडिशार महिलांकर सम्मान सुरक्षा और स्वाधीनतार प्रतीक। घरे झियो थिले मिलिबो 5 लाख टंका। केंद्र सरकार अनेक समय विभिन्न प्रकार सेविंग योजना कार्यकारी करुछंती जहाँकि साधारण लोकंक पई बेस लाभदायी अटे। सरकारଙ୍କର सेहिभଳି एक योजना होची सुकन्या समृद्धि योजना जहाँकि कन्या संतानक सुरक्षित भविष्य को दृष्टि रखी प्रणयन करा जायछि। वर्तमान एही स्कीम रे सरकारक पक्षरु मिलुतबा लाभांश को वृद्धि करा जायछि। सरकार पूर्वरु 8% लाभांश देउथिले जहाको वृद्धि करी वर्तमान 8.2% को करा जायछि। एही स्कीम रे आपण 15 वर्ष पर्यंत झियो नारे बैंक रे एक अकाउंट खोली टंका जमा करि परिबे। वर्ष को 250 टंका आरंभ करी 1.5 लाख टंका पर्यंत आपण निवेश करि परिबे। जदि आपण ए स्कीम रे मासिक 1000 टंका 15 वर्ष पय निवेश करंती तेबे आपण 1,80,000 टंका जमा करि परिबे। एहा सहित 21 वर्ष पर आपण सीधा सड़क 5 लाख टंका पाई परिबे। तेणु तुरंत एही सुकन्या समृद्धि योजना रे निवेश करंतु एवं ए योजनार लाभ उठांतु। नुआ सुभद्रा हिताधिकारी खुशी खबर मार्च 8 तारिख में एकाथरे मिलिबो 2टी किस्ती टंका। सुभद्रा योजना को नहीं आसी बड़ खबर। मार्च 8 तारिख में मिलवाकू जाउछि सुभद्रा टंका। तेबे सुभद्रार नुआ हिताधिकारी को मार्च 8 तारिख में टंका मिलिबो। एतसत एका बेले नुआ हिताधिकारी को 2टी किस्तीर टंका देबे राज्य सरकार। एने घोषणा करिसेंती उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। किस्ती टंका पाइबाकू हेले आपण आवेदन करबाकू पड़िबो अर्थात नुआ हिताधिकारी को प्रथमे आवेदन करबाकू पड़िबो। ए आवेदन मासे पर्यंत चलिबो। तेबे सुभद्रा पोर्टाल खोली सारिछि तुरंत आपण सुभद्रा पोर्टाल रे आवेदन करि परिबे। सेपरि जो माने पूर्वरु टंका पाइ नांती सेमाने मध्य पुनर्बार आवेदन करि परिबे। एतिसत आपण अभियोग मध्य करि परिबे जे आपणकर केउ कारण पई एही सुभद्रा टंका कटि जायछि। एतिसत आपण पुनर्बार नूतन भाबरे आवेदन करि परिबे। तेबे पुरुणा हिताधिकारी 3टी किस्तीर टंका पाई सारिथिबा बेले चतुर्थ किस्ती टंका केबे आसीबो से नै सरकारक पक्षरु तारीख घोषणा करा जाय नथिबा बेले मार्च रे मध्य चतुर्थ किस्ती पुरुणा हिताधिकारी को मिलिबो बोली चर्चा हेउछि। देशर 9 राज्य 3 केन्द्रशासित अंचल रे आरंभ होला एसआईआर भोटर तालिका रे स्वच्छता आनिबाकू उद्यम।
9 ରାଜ୍ୟ ଏବଂ 3 କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଏହି ଏସ୍ଆଇଆର୍ ନିକଟରେ ବିହାରରେ ଫଳପ୍ରଦ ଭାବେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ବିହାର ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର, ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ, ଛତିଶଗଡ଼, ଗୋଆ, ଗୁଜରାଟ, କେରଳ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ପୁଡୁଚେରୀ, ରାଜସ୍ଥାନ, ତାମିଲନାଡୁ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ତାମିଲନାଡୁ, ପୁଡୁଚେରୀ, କେରଳ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ 2026ରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ହେବ। ଆସାମରେ ମଧ୍ୟ 2026ରେ ଭୋଟ ହେବ। ଉକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ 51 କୋଟି ଭୋଟରଙ୍କ ସହ 2026 ଫେବୃଆରୀ 7 ତାରିଖରେ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ଶେଷ ହେବ ଏବଂ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ଚିଠା ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ରୋଲ୍ ଜାରି ହେବ। କୋଏମ୍ବାଟୁରରେ ନିର୍ଭୟା କାଣ୍ଡ ସରଗରମ ତାମିଲନାଡୁ ରାଜନୀତି। ତାମିଲନାଡୁରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ 3 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୁଲିସ। ଅପରାଧ ଘଟାଇବା ପରେ 3 ଜଣ ଫେରାର ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ତେବେ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର ପରେ ଗିରଫ କରିଛି କୋଏମ୍ବାଟୁର ପୁଲିସ। 36 ଘଣ୍ଟାର ଛକାପଞ୍ଝା ପରେ ଶେଷରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି 3 ଶୈତାନ। କୋଏମ୍ବାଟୁର ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିକଟରେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ଫେରାର ଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଳିମାଡ଼ କରି ଆହତ କରିବା ପରେ ଶେଷରେ ମାଡ଼ି ବସିଛି କୋଏମ୍ବାଟୁର ପୁଲିସ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 3 ଅଭିଯୁକ୍ତ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଓ ଘଟଣା ଦିନ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ନାରକୀୟ କାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ସେପଟେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଜାତୀୟ ମାନବ ଅଧିକାର କମିଶନ। ତେବେ ଏହି ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ଘଟଣା ରବିବାର ରାତିରେ ଘଟିଥିଲା। ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଜାଗାରେ ଗପସପ କରୁଥିଲେ ଛାତ୍ରୀ। ହଠାତ୍ ବାଇକ୍ରେ 3 ଅଭିଯୁକ୍ତ ପହଞ୍ଚି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ଏବଂ ମାଡ଼ ମାରି ଲହୁଲୁହାଣ କରିଥିଲେ। ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଛାଟିଆ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ପରେ ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଫିଙ୍ଗି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ। 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଚେତା ଫେରିବା ପରେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ସହ ପୁରା ଘଟଣା କହିଥିଲେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ। ସେପଟେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ସ୍ଥାନରୁ ଉଦ୍ଧାର ପରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ତାମିଲନାଡୁ ରାଜନୀତିରେ ଜୋର ଧରିଛି ଏହି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା। ଶାସକ ଡିଏମ୍କେ ସରକାରକୁ ଦାୟୀ କରିଛି ବିଜେପି। ଦିଲ୍ଲୀର ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ନିର୍ଭୟା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାକୁ ପୁଣି ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛି କୋଏମ୍ବାଟୁର ମାମଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, ବିକଶିତ ଦେଶ ଓ ଆଗକୁ ବଢୁଥିବା ସମାଜରେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଅସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ମହିଳା? ବଢିଲା ଯୁକ୍ତ 2 ଫର୍ମ ପୂରଣ ଅବଧି, ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ଖବର। ଯୁକ୍ତ 2 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଫର୍ମ ପୂରଣ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବିନା ଜରିମାନାରେ ଫର୍ମ ପୂରଣ ଅବଧି ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପରିଡ଼ା ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଚିଠି ଲିଖିଛନ୍ତି। ବିନା ଜରିମାନାରେ ଉଭୟ କଳା, ବିଜ୍ଞାନ, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏବଂ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଫର୍ମ ପୂରଣ ଓ ଫି ଆଦାୟର ଶେଷ ତାରିଖ ନଭେମ୍ବର 11କୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏହା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ତରଫରୁ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ନଭେମ୍ବର 13ରୁ 18 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଓ ଫର୍ମ ପୂରଣ କଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 200 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଏବଂ ନଭେମ୍ବର 19ରୁ 21 ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଓ ଫର୍ମ ପୂରଣ କଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 600 ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଳାସପୁର ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଘୋଷଣା। ବିଳାସପୁର ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 10 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ସେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହିତ ଆହତମାନଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ରେଲୱେ ପକ୍ଷରୁ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ପରିଜନମାନଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛି ରେଲୱେ ବିଭାଗ। ସେଭଳି ଆହତମାନଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଏକ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଚଢ଼ିଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 10 ଜଣଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ 12 ଜଣରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। 60,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବାବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ପିପିଲି ତହସିଲ ଆର୍ଆଇ। ମ୍ୟୁଟେସନ କେସ୍ର ଫାଇଲ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି 60,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବାବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି ପିପିଲି ତହସିଲର ବନ୍ତଳସିଂହ ଆର୍ଆଇ ଜୀବନ କ୍ରିଷ୍ଣା ପରିଡ଼ା। ଜଣେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କର 6ଟି ପ୍ଲଟର ମ୍ୟୁଟେସନ କେସ୍ ଫାଇଲ ପ୍ରୋସେସ କରିବା ପାଇଁ 90,000 ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ଆବେଦନକାରୀ ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଆର୍ଆଇ ଜୀବନ କ୍ରିଷ୍ଣା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ 60,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲେ। ତେବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀ
ତାଙ୍କଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ଅର୍ଥ ଜବତ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଜୀବନଙ୍କର ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। 7ରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଗାନ କରିବେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଗାଇବେ। ଏନେଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ଚିଠି ଲିଖିଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ର 150 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଆମର ଜାତୀୟ ଗୀତ ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଗୀତଟିର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ। ଏହି ଗୀତଟି ତାଙ୍କ ଲିଖିତ ଆନନ୍ଦ ମଠ ପୁସ୍ତକରେ ସଂଯୋଜିତ ଥିଲା। ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗୀତଟି 1875 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ତାରିଖରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ତେବେ 1882 ମସିହାରେ ଗୀତଟି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 24 ତାରିଖରେ ଗୀତଟିକୁ ଜାତୀୟ ଗୀତ ଭାବେ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ 2000 ଟଙ୍କା। 21ତମ କିସ୍ତିକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା। ପିଏମ୍ କିଷାନର 20ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିସାରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ 21ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ତେବେ 21ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ। ତେବେ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ସଶକ୍ତ ଏବଂ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷକୁ 6000 ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସୁଛି। ତେବେ ପ୍ରତି କିସ୍ତିରେ 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଚାଷୀ ନିଜ ଖାତାରେ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପ୍ରତି 4 ମାସରେ ଥରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିଥାଏ। ତେବେ 20ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ମିଳିଥିବା ବେଳେ 21ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ନଭେମ୍ବରରୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ମିଳିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି, ଯାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।